Social activist Tara Kherkar along with missing boy father appealed to people of Goa. If anyone have the details of this boy, then please contact police station. हो मनीस गोंयान काम करपाक म्हणून येयला आनी बिल्डिंगेचें काम करता. तेजें नांव सागर आनी हो झारखंडचो. हेजो तो कितें सांगता तुमी पयलीं आयका. म्हाका क्यों आया था गोवा में तो काम करने के लिए आए हैं. थोड़ा दो पैसा कमा के गांव जाएंगे तो घर और बनेंगे, थोड़ा अच्छा रहेंगे, ऐसा सोच के मैं आया था. लेकिन ऐसा होगा बोल के मैं सोचा भी नहीं था. इसीलिए मैं काम करने के लिए गया था. मैं स्कूल में देके गया था बच्चे को 11 तारीख दिसंबर को 4 से 5 के बीच में ऐसा गुम हो गया. तो मैंने ऐसा भी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा करके. नहीं तो मैं ऐसा नहीं डालता था स्कूल में भी. तो बाद में जब छुट्टी होने के बाद मेरा भी स्कूल छुट्टी होने के बाद मैं आया तो लेने के लिए. उस समय में बच्चा नहीं है, इसीलिए उसके वजह से हम लोग पूरा पुलिस में कंप्लेन दिया. पुलिस को भी रात में कंप्लेन दिया. पुलिस भी आया था. फिर रात भर वो लोग पुलिस लोग भी हमारे साथ में था. फिर दूसरा दिन से वो लोग आदमी लोग को भी मारने पीटने चालू किया. फिर भी हमको भी मारा. फिर वो लोग बोल रहे मिलेगा मिलेगा ऐसे बोल रहा है. कि वो लोग आता है कॉलोनी में ही आ जाता है, कॉलोनी में बैठ के चला जाता है. हेजें कितें जालां खबर आसा. हेजो हो 4 वर्सां 4.5 वर्साचो भुरगो. पळया तुमी कितलो सुंदर भुरगो. हो न्ही बालवाडीन हेंच्यांनी काम करता म्हणून लेबराचें काम करता म्हणून हेका तेका तेंच्यांनी झारखंडसून पेपर आसलेले तेजे थंय बालवाडीक घातलेलो. तोच पेपर हाडून हांगा दिलो आनी हांगासरले बालवाडीन घातलो. बालवाडीन तो शिकोन ताचो टायम जातकूच तो भायर खेळटालो. कोणी तरी ह्या भुरग्याक न्ही उखल्लें आनी व्हेला. ह्या भुरग्याक जर तुमी खंय तरी अशें पळयता जायत न्हू आनी कोणें उखल्ला तुमकां खबर आसा जाय प्लीज ते तेची सद्या बायल इतली बरी ना त्या भुरग्याच्या शोकान. पुलीस सोदतात, पुलिसाक मेळना. खरें म्हणजे त्या मेळार अशें जाल्लें की ओल्ड गोवाच्या सायबाचोय हें आसलेलो, पुलीस फोर्स थंयय आसलेलो. एखाद्या वेळार पुलिसाचें लक्ष थंय उरूंकच आसतलें. मातशें अशें तशें कितें जालां आसतलें. आनी आतां पुलिसांनी आमी डिवायसपीक मेळपाक गेलीं. कित्याक अनंत गांवकर आमचे PI पळय आसा ताका मातसो माल लागल्या कारणान तो पुलीस स्टेशनान नासलो. जाल्यार FIRची कॉपी ताका आतां दिल्या DYSP सुदेश साहेबांनी FIRची कॉपी दिल्या. आनी ताका सांगलां की आमी भुरग्याक सोदतात. DYSP SP स्वता जावन त्या जाग्यार गेले, पळयलां, सगळें इन्स्पेक्शन जालां, सगळें बरें जालां. पूण कित्याक सांगतलो कोणें तरी ताका भुरग्याक व्हेला, किडनॅप केला, खंय तरी पोसपाक लागून व्हेला. या जर त्या भुरग्याक खंय तरी बिजनेस करपाक तुमकां खबर आसा रस्त्यार भीक मागता आनी पयशे कमयता. असो भुरगो जर कोणी भीक मागतना तुमकां दिसलो जावं कोणा कडेन तुमकां दिसलो जाल्यार प्लीज पुलीस स्टेशनार आक्षी पुलीस स्टेशनार कळया जावं पणजे DYSP कडेन कळया. आमकां काकूट दिसता आज कोणें तरी तांकां म्हाजो नंबर दिलो आनी ताका लागून ते म्हाजे कडेन येयले आनी म्हाका तेंच्यांनी आतां सांगलें. पूण म्हाका वायट दिसलें इतले अशे सुंदर सुंदर भुरग्यांक लोकांच्या व्हरतात. खंय तरी ताका उडोवंक नासलेलो त्या भुरग्याक कोणी व्हरपाक लागून ताका बालवाडीन घातलेलो आनी बालवाडी सुटल्या उपरांत तो खेळटालो. अशा भुरग्याक व्हेला. आनी हे गोंयची लज आमच्या गोंयांतसून अशे कितले तरी भुरगे किडनॅप करतात आनी हॉस्पिटलांतसून कोणाच्या दारांतसून कितें व्हरता. आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा की ते बापायक तेजे आवयक आमी सॅटिस्फाय करपाक ह्या भुरग्याक सोदपाक. तुमी तेन्ना हांव मागता तुमचे कडेन हो भुरगो जर तुमकां खंय दिसता भीक मागतना जावं कोणें व्हरतना कोणा वांगडा भोंवतना दिसता जाल्यार प्लीज पुलिसाक इन्फॉर्म करा. सद्या ह्या भुरग्याच्या टेन्शनाक तेजी बायल बरी ना, कामार तेजें लक्ष ना. तेजो पात्रांव आसा तो फ्रांसीस म्हणटा तोय भोंवता, पळयता, खंय खंय चॅक करता. तो बिल्डिंगेचें काम करता, तो गवंडी काम करतालो. आपल्या पोटाक लागून तो गोंयान येयलो आनी तेजें भुरगें ना जालां. पूण एक दुख्ख दिसता. तेन्ना हांव मागता तुमचे कडेन गोंयकारां कडेन सगळ्यां कडेन की ह्या भुरग्याक सोदपाचो आमी सगळ्यांनी उपाय करुया. प्लीज पुलिसाक मातसो सपोर्ट करात आनी भुरग्याक लागून हेल्प करात. देव बरें.